आपणकर जदि मिथुन राशि हुई थाए तेबे यह भिडियोटी को थारे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन यह रज संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे यह रज संक्रांति ठारू खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा यह रज संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे यह भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। बुध एवं सूर्य आपणकर द्वादश भावर थिबारु आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एह रज संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे तो आपणकर लग्न भाव रे आपणकर स्व राशि रे देवगुरु बृहस्पति सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती एवं केते सबु राजयोगर निर्माण हेउअछि। बुध एवं सूर्य एठारे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती एवं बृहस्पति एठारे बसी आपणकर पंचम सप्तम एवं नवम भाव को देखुछंती। बृहस्पति एठारे बसिबार मान हेला आपणक पाई रज संक्रांति परर समय अत्यंत शुभ हेबाकु जाउअछि। आपणकर पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्यगत समस्या लागि रहिथिला तो आपणकर समस्त स्वास्थ्य समस्या दूर होइजिब। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे किंतु आपणकर टिके मोटापण बढ़ी पारे। आपण आपणकर खाद्यपेय उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। गुरु एठारे बसी आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। पंचम भाव हेउछि आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव, संतानर भाव। तो प्रेम जीवन रे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। जो मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप हो जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि एवं जो व्यक्तिविशेष माने सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नेई पारे एवं जो पिलामानकर विवाह बयस होई जाइछि सेमानकर घरकु विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह फाइनाल मध्य होई पारे। एवं जो दंपति माने आपण लेखिकी रखंतु जो दंपति माने संतान सुख पाइबाकु चाहुचंती, दीर्घ दिन धरी संतानर कामना करुथिले तो सेमानकु एह रज संक्रांति परे निश्चित भावरे संतान सुख प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबाकु जाउअछि। वैवाहिक जीवन रे मध्य आपणकु खुशी प्राप्ति हेब। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे काहेकि ना गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। ज्ञानर कारक ग्रह होई करी आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देइछंती। आपण किछि उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। एह रज संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी परीक्षा अछि
ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେତେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ, କର୍ମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ପଛେ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜ ନେଇଥିଲେ, କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ।
शुभफल प्राप्ति हेब। प्रत्येक बुधवार दिन गोमाता को सबुज चारा खाइबाकु दियंतु एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।